पंजाब का बजट कुछ देर बाद पेश होगा। काबीना ने 3,226 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। 15% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। तरक्याती फंड्स में 124% इजाफा। 685 अरब रुपए रखे जाएंगे। आवाम को सस्ते घी, चीनी और आटे की फराहमी के लिए 200 अरब रुपए और बिजली के 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 15 अरब रुपए सब्सिडी की तजवीज़ है। सरकारी अखराजात में 30% तक कटौती का इम्कान। सेहत के लिए 470 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 528 अरब रुपए तजवीज़। बजट का स्लोगन रोशन राहें, नया सवेरा होगा। पीटीआई के सप्तान खान अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मुकर्रर। बजट इजलास में पीटीआई और काफ लीग का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। हुकूमत कार्रवाई पुरअमन बनाने के लिए मुतहर्रिक। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत असम्बली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। इजलास में हिकमत अमली पर मुशावरत जारी। उधर पंजाब का बजट आने से पहले ही अवाम मायूस। कहा कि बजट आए न आए, गरीब अवाम के मसाइल जूं के तू रहने हैं। महंगाई अरूज पे है। पेट्रोल और गैस और बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बजट से क्या गर्ज है गरीब आदमी को, हम तो आगे ही मरे हैं। बजट आ भी गया तो हमें क्या तवक्को है बजट से। गरीब को तो कोई फायदा ही नहीं है बजट से जी। आवाम तो पहले ही पीसी हुई है, अब और पीस जाएगी। बजट क्या नकम्मा सा बजट है। हम भी लोगों के लिए बजट है ना, गरीब बंदे के लिए कोई बजट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। तैमूर सलीम झगड़ा आइंदा माली साल का बजट पेश कर रहे हैं। हजम 1,332 अरब रुपए रखा गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 418 अरब और जम अजला के लिए 222 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना बोले, सूबे में 9 साल से तरक्की का सफ़र जारी है। सूबे में बेरोज़गारी पूरे मुल्क से कम रही। 63,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया है। महसूलात 31 अरब से 75 अरब तक बढ़ गई। डॉलर की उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.65 महंगा। तारीख में पहली बार 204 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर $204.50 से ऊपर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1050 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं, आज करेंसी और स्टॉक मार्केट ने भी बोगस और गैर संजीदा बजट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। हम्माद अजहर ने 92 न्यूज़ की खबर का स्क्रीन शॉट भी शेयर किया। महंगाई का तूफान, 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होने लगा। नान भाइयों ने नान और रोटी की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया। पेशावर में 150 ग्राम रोटी 20 रुपये, 180 ग्राम रोटी 25 रुपये की हो गई। लाहौर में भी नान 20 रुपये और सादा रोटी 12 रुपये करने का ऐलान। कराची और हैदराबाद में भी नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में 100 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर शुरू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 400 और घी 300 रुपये किलो मिलेगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। साबिक़ हुकूमत की नालायकियों से आवाम को छुटकारा दिला कर दम लेंगे। महंगाई का शिकार आवाम को एक और झटका। बिजली ₹3.99 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। हुकूमत के तमाम दावे बेसूद। लोड शेडिंग का दुरानिया कम ना हो सका। शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। शहरों में 12-12 घंटे तक बिजली की बंदिश। मैपको रीजन के मुजाफाती इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 14 घंटे से तजावुज कर गया। शहरियों का हुकूमत से रात के औकात में बिजली बंद न करने का मुतालबा। मुल्क में शॉर्टफॉल 6,662 मेगावाट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग कम करने की हिदायत। बिजली के बंद कारखानों को चलाया जा रहा है। 30 जून से लोड शेडिंग 2 घंटे तक हो जाएगी।
توانائی سے متعلق اجلاس میں بریفنگ حکام نے بتایا کہ 15 جون تک 5 پاور پلانٹس کے ذریعے 2871 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گی۔ کہ خیبر پختونخوا اب بھی نیا پاکستان ہے، اور اس نئے پاکستان کے نمائندہ ہوتے ہوئے جناب اسپیکر میں چند منٹ لینا چاہوں گا نئے اور پرانے پاکستان میں فرق دکھانے کے لیے۔ جناب اسپیکر 4 سال سے کم عمران خان صاحب کی حکومت رہی۔ نئے پاکستان نے پچھلے 2 سالوں میں جی ڈی پی کی شرح یعنی معیشت میں نمو 5.7% اور 5.97% گروتھ دکھا کے وہ پرفارمنس دکھائی جو پچھلے 15 سالوں کی تیز ترین مسلسل گروتھ ہے۔ جناب اسپیکر یہ جی ڈی پی گروتھ ایک سیکٹر میں نہیں رہی، معیشت کے تمام بڑے شعبوں میں وسیع بنیادوں پر حاصل کی گئی۔ ایگریکلچر میں 4.4%، صنعت میں 7.2%، سروسز میں 6.2%۔ اور جناب اسپیکر نئے پاکستان نے پرانے 10 سال میں جو ایکسپورٹس برآمدات 25 ارب سے بڑے ہی نہیں تھے، وہ ایک سال میں 32 ارب ڈالر کا ہدف عبور کر کے دکھائے۔ ماہانہ ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز جو باہر سے آتی ہیں 2018 کی نسبت 4 سال کے اندر دگنی کی۔ جو ہمیں وراثت میں ماہانہ 2 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ملا تھا، وہ 2 سال کے اندر ختم کیا، اور پھر کووڈ کی شدید عالمی افراط زر کے دباؤ کے باوجود جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا تو وہ صرف 64 کروڑ روپے کا چھوڑا، جبکہ ہمیں ملا تھا 2 ارب روپے ماہانہ کا۔ جناب اسپیکر لوگ قرضوں کی بات کرتے ہیں کہ قرض زیادہ ہو گئے ہیں۔ قرض میجر کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، کہ آپ کے معیشت کے ٹوٹل حصے میں ڈیٹ کتنا ہے، جناب قرضے کتنے ہیں۔ جناب اسپیکر پوری دنیا میں یہ ڈیٹا دیکھ لیں، پیج 11 پہ ایڈوانسڈ اکانومیز میں پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 72% سے 105% بڑا، ایمرجنگ اکانومیز میں 35% سے 54% بڑا، لو انکم اکانومیز میں یعنی غریب ملکوں میں 14% سے 44% بڑا۔ پاکستان ان چند ملکوں میں تھا جہاں پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کم ہوا، 77% سے 70% تک کم ہوا۔ اب اسپیکر ٹیکس کلیکشن 6.1 ارب روپے کی تاریخی وصولی اس سال کر کے دکھائی، اور مشکل ترین حالات کے باوجود ان 3 سالوں میں اگر آپ پچھلے تینوں حکومتوں کی پرفارمنس دیکھ لیں تو سب سے زیادہ ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا کیے۔ 2008 سے 13 تک سالانہ 14 لاکھ ملازمتیں، 13 سے 18 تک 11 لاکھ، اور 18 سے 21 تک 18 لاکھ فی سال ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ اور جناب اسپیکر بے روزگاری کی شرح جو پوری دنیا میں زیادہ ہوئی کووڈ کے حالات میں، بے روزگاری کی شرح بھی پورے برے صغیر میں سب سے کم رہی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے۔ انڈیا میں 6%، پاکستان میں 4.4%۔ جناب اسپیکر عمران خان نے فلاحی ریاست کی طرف وہ تاریخی قدم بھی لیے جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں لیے گئے۔ احساس، پناہ گاہ، کسان کارڈ اور صحت کارڈ، وہ تاریخی پروگرام جس نے 17 کروڑ پاکستانیوں کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس دی ہے۔ جناب اسپیکر 1 منٹ سوچیں، یہ سب کچھ ہوا کب؟ یہ جو گلوبل ریسیشن آئی ہے دوسرے جنگ عظیم کے بعد، یہ دنیا کی بدترین معاشی ریسیشن تھی، اور اس بدترین معاشی ریسیشن میں یہ ترقی کر کے دکھائی۔ جناب اسپیکر یہ تو تھا عمران خان کا پاکستان۔ آج کیا حالات ہیں؟ 2 مہینوں کے اندر ڈالر
178 से 202 रुपए पे, पेट्रोल 150 से 210 रुपए पे, डीजल 149 से 204 रुपए पे, बिजली 17 से 25 और गैस 589 से 854। ये जो महंगाई का बम है ये पिछले 2 महीनों में ही आया। अगर हुकूमत नहीं चला सकते थे तो फिर हुकूमत ली क्यों? जनाब स्पीकर, यही है असल में वो वेलकम टू पुराना पाकिस्तान जिसकी ये बात कर रहे थे।